Yang pok tiang pelunggu ni nyocok tersebut si Abdul Qadir Jilani. Seara manusia ni kemudian sifat tulul amal. Melik lalu kemilik. Penok lalu kemilik. Dan cara sampai kira mampu ke pendek ya bude marak niki. Rizki ni ke napi ya sebenarnya mah bini. Apakah berbentuk keping benang doang? Ada rizki ni ke? Munapi yang pulih. Lamun dengan bersifat sabar. Det arun ucap kalimat istirja ketika tempuh isi musibah nikah adalah oleh onek kempoh mau pada lain sak baca mau semenuk darat betai munane demi kena tolong lebih ubur lapu yo ni angka lemak je wah sikit ngebang ni tolong Waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyola-ola. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala ba'dul hukama wa idza btuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dawak sarang-sarang rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sadewek pelunggu sarang sami hormati dan muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat sapulih hadir rauh di malam semangkinan niki meskipun dewek dek bau sebut pasengan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa ta'zim hormat dewek li harapan pelunggu sahadir. Moga-mogi pelunggu sarang sami tetap terdak sehat wal afiah panjang umur. Napi pun jua ruan hajat niat nadik marut sampai anjak mahkamah Allah Ta'ala minan najihin. Amin Allahumma amin. Keluarga jari dewek wabil khusus keluarga dewek sak tinggalin dunia isi almarhumah kakak niki almarhumah Rohimah Hidayati nggih. Hadirin wal hadirat jamaah bini adian jamaah laki sadewek tunah kangen meskipun tiang pelunggu sarang sami masih dalam keadaan suasana duka lagu sampunan tiang pelunggu sarang sami yak jemu-jemu yak jenuh-jenuh yak bosan-bosan ngaturan puji syukur di harapan Allah Ta'ala mana-mana isi asyukru bil lisan syukur melalui lisan dengan ucapan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga tiang pelunggu sarang sami sehadir mangkin tereda atau termasuk daripada kriteria hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke kriteria abdan syakura. Amin Allahumma amin. Wikan daran abdan syakura jamaah. Menuan jak kena amin baik. Ni mampah anda kena amin. Nggih. Amin jak basen terkena amin. Nggih. Endek jak uli endek. Nggih. Panjak sak tetap tahu bersyukur kena. Nggih. Lagu syukur ni ke isi luih gati makna. Arak syukur mara atur dewek sak baru isi lisan. Lisan lati ladeng dik nuah bertelah-telah ya puni anzikir di harapan Allah Ta'ala. Selalu sugulan kalimat-kalimat sak suci sak solah. Ndik sekedik-kedik nyempata. Nggih. Nenten seberak-berak nyempata. Desa kedua dawak sarang-sarang tiang pelunggu sarang sami persembahkan salawat serta salam li harapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika munpariya bajululah kala tabasempeda tipak pagutan lamun sida bajulu panda ane peta guru salainan pendaan nyambuk kesindir meniki sadika lek muri-muri wah mulai berselanggah-langgah berlusur-lusur berarti tandan wah pendangode nama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lek pengiringan tiang pelungu semakinan niki enten sak oleh malam ketelu, malam kepitu, malam makin malam kesiwa. Nggih. Ya jari langan tiang pelungu sareng sami pertamen marak sekali dendikaya isi Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah. Nggih. Ya jari langan tiang pelunggu sarang sami harus iling ingat dua hal. Napi sak perlu tiang pelunggu sarang sami iling ingat. Pertama zikrullah. Kuat-kuat dan iling ingat le harapan Allah. Naku nane jadi ketau kuat lalu ingat nenek tuan bahasa kembe kayu makung di manara. Nggih. Malik seke marak bahasa beli tuan kene ki nek kemamrai arik tuan nek juluk tenak lu ngaji bahasa nggih nek mamrai maku masih nalat niki beli tuan nggih lagu timak sak marak menika nggih lagu sampunan dek sampai lupa ingat Allah taala solat misal boyak kayu umbe tok solat ingat zikir Allah arak marak menika goyo nggih goyo nggih ya ampun saya barokah nggih saya lebih harap faedah luih gadi faedah lamun selaku aktivitas tiang pelungguh niki dibarengi dengan iling ingat Allah nggih sampai-sampai tiang pelungguh sareng sami temanikan kuat-kuat pada iling ingat nenek nggih sehingga marak sekali ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, siksa zikir, siksa ingat, iling ingat le harapan Allah taala ati dijari tenang. Nggih. Coba kira-kira makin mobil te 4. Balik te 7. Nggih. Malik mas lamun jamaah bini gelang doang, kalung doang, kalah gente kebelik. Nggih. Lagu ate dan tenang, kira-kira mai hidup dirup. Meh. Berarti tenang irup niki ndek tepatokan si luwek lalu ruan harta benda. Nah niki yang bukti yang pelunggu sarang sami lamun tah kuat iling ingat harapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah nyandang dan tiang pelunggu niki ya irup dek bawon dunia. Sangat Nabi pun juga niki ditipalekan Allah Subhanahu wa taala. Niki sak pertama, singkat-singkat nggih. Dan sak kedua
Lek pengiringan jelo semalam semangkinan niki ia jadi langan tiang pelungu sareng sami ya kuat-kuat zikrul maut. Zikrul maut. Kuat-kuat dia iling ingat ya tema mati. Nggih. Saya ingat searah mati niki ndek payah antih dengan Allah sungkan. Ndek payah Allah ya susah. Kadang sehat-sehat doa masih baru sagati ngerokok ngelanjar. Ya kepiram julu ninggal. Marak nikah dek nyangi, ne maru nya nyiwa almarhum selakian. Musbini nubian dan tega dengan umur. Nggih. Angga dua onek belok-kelok mayit. Nggih, nikah dek nyangi. Sampai sempat sak begejuh arak sak murian ninggal, arak sak juluan. Musak juluan ninggal niki nek milikalah. Meninten tuan detenak keluarga detuti diri. Kan ita bujulu mati, ni nita ni orang kena keluarga sak ninggal. Ita zuhur dak tukak ni. Nggih. Mubarik sida sak murian je asar. Yo, mutang jawab. Tumbeng ke tengah jamaah atur tuan guru ni dia. Nggih, lagu jorak dan kini. Meniki wanda zuhur, seorang zuhur doa nak tukak lapuk kan. Mesti lapuk noh niki. Nggih. Cuma talqin je masing-masing, takziah je sikit. Nah iya niki. Nggih. Ndek perlu ya anti diri dia nyiwa marak sak baru. Lamunah kayun Allah Taala aduh datang orang paspor kubur tiang pelunggu ndek tahu kena nani julu aduh ya kena bareh julu. Nggih. Saya ingat marak sekali saat pendikaian si Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Selapu manusia atau selapu umat sairup atau makhluk sairup di bawah dunia niki ia bude batasan. Kalimat atau kata ajal niki tafsiran si tafsir Faidul Khabir. Niki termasuk nenten masalah kematian doang. Atau masalah dan irup doang beri batasan. Lagu selapu sak neket sak arak dalam irup tiang pelungu niki arak batasan. Sugih arak batasan. Nggih. Miskin menikah pun jua arak batasan. Saya ingat maratu dewek sak baru. Tiang pelungu sareng sami niki ia ada titipan si Allah Taala. Nenten tiang pelungu niki ndoyan selapu sak arak li irup tiang pelungu. Searang barang sodoan, searang barang titipan. Suatu ketika yang terbaik Malik. Nih. Lagu la ilaha illallah. Demit sugihan sekedi jawah mulain terpetek toak. Nggih. Wangkah terkenal semeton jari. Nggih. Mudemin sak dateng kaya semeton sak jeleng. Assalamualaikum mun tipak sak sugih. Ono sak jawab kena waalaikumsalam. Nabi sin jawab, yang singgah kepeng wah dia ni. Ni. Kan barang ila-ila doang. Niki. Mubareh lamun besti datang pada Kanjeng Sugi, ya syiak ni. Nggih. Lagu Kanjeng pada Sugi. Ane lamun timan semeton lagu jining sak jeleng. Mar atur sak baru. Iya sin jawab, yang singgah kepeng wah dia. Nggih. Munarak Malik. Nggih. Kadang-kadang ini sak masih selapu nuk raos juluk ujung-ujung arak juluk te. Nah ieu niki sebenarnya. Nggih. Nggih. Ya wajibul wujud niki kana. Wajib narak lamun samaran niki. Nggih. Lagu saya pun juga meratur dewek sak baru. Saran titipan. Nggih, bareng sodoan sampunan dek pinak jari pinak kesombongan. Saya ingat arak masa, arak batasan. Arak batasan. Menikah pun juga dalam termasuk terhadap miskin misal si Allah Ta'ala. Ada bersifat sabar. Saya ingat tiang pelungu niki yang ketujuh si Allah Ta'ala. Nabi manik Allah Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Manik Allah Ta'ala. Wajib kamu pada yang kuji manik Allah Ta'ala. Nabi saya dituji. Isi ketakutan. Takut apa jadi kanduk lema aruh. Apa jadi kanduk telat. Apa sikit lalu begawi. Apa jadi pakaian lema aruh. Takut tu. Lagu meskipun menikah dan takut. Okay? Apa jadi kanduk kebare atau apa jadi pakaian lema aru. Kira-kira wah dah pendek mikir apakah arak umur kejaga datang lema aru. Arak mikir sampai menikah? Ndek nara. Isim bosang doang mau terpikir. Enggak nyocok marak bahasan pantun almarhum Datuk Lopan. Mungkecial mungkecengklok tebelayang sedin beruga isin tian doang mune pada ipuk mu sembahyang mune pada lupa. Enggak iya bahasan ani mantap bahasan niki siki. Enggak iya bahasan niki almarhum Mami tuan niki dek Sunda Tengku Tahir Badri. Searah lamunah ibadah kalah-kalah isi ibaduk bahasa. Nggih. Lupa napi isin bosang doang mu pikiran. Dek tuah pikiran ruang ibadah. Niki. Malik sak kedua setuju si Allah Taala wal ju' lapah. Lapah dalam arti napi. Kadang nenten masalah bosang doang, kemilik, pekayunan tiang pelungguh, mut seriuk sermin dengan berdua menikah, mele tu meniki. Jamaah bini ngiri, batur liwat kadu jubah abahaya napi jegaraan. Napi? Kebaya, nenten kebaya. Napi? Gamis abahaya apa abaya? Oh, lamun tiang je abahaya undang sebut. Kembe dena saya si mkelecang. Nggih. Sampai arak ni kele nyanyi pas pengajian nuzul ya si mkelecang gara-gara sak biru lalu abahaya. Nggih. Ampuk tiang parah ni aran abahaya jari. Nggih. Batur mede abahaya. Aron ni macam nyerinyuk-rinyuk ruang biwin. Batur berdua kalau ni macam lim pasang raus siap bebontot. Okay. Malik batur berdua kulkas aruan niat lih panas. Okay. Malik kadang bersiang kerja selakian lawang mulanjak. Wah ada kembek si lawang. Okay. Bija jarin daun sili piring selusin belah. Wah ada kembek si piring. Okay. Nah iya niki. Iya si melet. Yang pok tiang pelunggu niki nyocok disebut si Abdul Qadir Jilani. Seara manusia niki bude sifat tulul amal. Melik lalu kemilik. Penok lalu kemilik. Dan cara sampai kira mampu ke pendek ya bude marak niki. Nggih. Contoh misal mangkin. Misal dewe. Milik jadi PNS. Disadar diri. Nggih. Dengan dalam dek narak berduin. Nggih. Mun nyocok jadi PNS ndek nenten narak. Nggih. Nah jadi narak patesan masih. Enggak nyocok lain masih jaga iling ingat arak jeloka. Nggih. Selapuk milih jadi datu ampe unin. Nggih. Lantung ama-ama amat milih jari datu ni. Nggih. Enggak niki orang pengejauhan tahan selapuk milih berkuasa padahal dek ketahuan diri narak batasan kemampuan, batasan umur, batasan harta. Nggih. Sampai ampuraya. Makin kanyang booming masalah BPD niki. Nggih. Moya arak niki amat saya. Coba ia ini nyalon tu ang BPD. La ilaha illallah. Masa ke S2 nya ke Jokowi malam muli-uli BPD ni. Sekali-kali BKD sekali-kali.
Nggih. Sinten dek milih masalah niki. Nggih. Sing sak dek narak bakat atau pan keilmuan cek masalah niki. Yang pun terbagi-bagi niki. Arak sak jari tuang guru, arak sak jari jamaah, arak sak jari niki. Musalapu makin ji tuang guru marak niki kepenon. Musaya indeng dah. Nggih, jalin arak batasan. Malik sak ketelu Nabi situ ji, nggih. Isi harta benda, nggih. Kadang maratur dewek sak baru, arak sak sugih, arak sak miskin. Yang pembahasa ulama, sara rezeki ni ke sampun terbagi-bagi. La taghtarra bima fi aidin nas. Denek sampai ya tertipu isi napi searak lek genggama manusia salah lain. Nggih. Maratur dewek sak baru, batur bude mobil, nggih. Belum tentu masih tiang pelunggu arak rezeki sak lain. Coba mungkin yang kedua jemaah bini ni kisah jelap berjawab. Rezeki ni ke napi ya sebenarnya jemaah bini. Apakah berbentuk keping benang doang? Ada rezeki ni ke? Coba tunas. Jawab paruan. Kanik. Rezeki hidup, hirup. Rezeki ni ke keping doang apa sak lainan dah rezeki? Nabi sak lainan ni ke? Abahaya. Oh. Sehat ni ke rezeki apa nanti rezeki? Musangka dek tuah syukur. Sehat ni ke rezeki apa nanti? Oh, niki doang berjawab niki saya julu jadi berjawab. Takut bani badik kejak niki. Rezeki apa ndek? Sehat ni ke? Rezeki. Lagu terkadang dek tuah syukuri niki sehat niki. Mubareh demen nek terbagi keping PKH je la ilaha illallah ke belik suara. Alhamdulillah. Ni. Nggih. Lah mun pulih keping PKH. Nggih. Sampai arah tu bagian daya si daya, bat si bat. Dek lumbar ngaji papu yang kena. Sakit jengku kecaci. Ni joang kecake boncok ke poyongo ngijap. Nggih. Mudemen mulat ni terbagi keping PKH. Mukawe suruh diintojek diajak datang ke napi orang kantor desa Nagra bejok kantor desa. Pokok sak terimaan diri keping PKH. Keping niki sementara apa selama-lama? Sementara. Nah lamun ngaji atau isilan ibadah niki selama-lama apa sementara? Sementara. Kalau mendak jawab doang niki. Lagu penuh ente tertipu si sak sementara ketimbang sak selama-lama. Nggih. Nggih. Malik sak terakhir situ ji Allah Taala nggih adalah wal anfusi wat samarat. Isi telang jiwa marah mengiring makin niki. Keluarga jari tebilin dunia nggih. Semeton jari tinggalin dunia berjulu mantuk. Kadang ini selaki an berjulu sebini muria atau kadang ini sebini berjulu selaki anan muria. Nggih. Kira-kira asik tak pendek? Nangis tak pendek? Kanggo kira-kira nangis lamun pilih mati? Muntem. Kanggo. Sanding kanggo nikah adalah berjanja. Saya ngarak niki ampuraya nanten kesah dewek sendiri niki diet. Si berjanjang ben nangis. Aranya baru pengantilan baru dengar. Nggih. Napi yang matur pengantilan baru. Ya baru 4 bulan berjangkep. Batur niki, nina mana mama batur tandoan niki lewin Malang lain. Nggih. Mulagu aru lalu sa tebirin ninggal si selakian. Bekuih beketok. Nggih, kemilu mati, kagak kemilu mati uni. Nggih. Mude menden manyi wak saudara semama. Nenten mati anina dah. Muan tak sering colet kencet tukang sair gubuk. Apa kena? Jadi bati angan-angan palsu jari. Nggih. Angka iya pararan mun kenyaman arak telu tetepok jari 2. Lamun angan ate dendek tetu kemos-kemos jari 2. Mana? Saya tahu jawab pantun niki sila.
Nah niki Malik isi buah-buahan. Lagu enten satu jinika sami jamaah. Wa basyiris sabirin. Peculuk pecemoh wahai umat wahai Muhammad manik Allah taala manikan di Nabi tiang pelunggu. Dit adik bersifat sabar. Saya ni ketika tempuh si musibah bersifat sabar, muaru Malik ucap kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Munafi yang pulih, lamun dengan bersifat sabar, det arun ucap kalimat istirja ketika tempuh si musibah nikah adalah ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Bahasa ni salah niki. Nggih, coba ulang. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Niki doang kena niki salah, muflihun doang bahasa. Nggih. Mumpara ninggan doang, lihun-lihun doang. Wow. Sang menantu jaga muslihun. Subhanallah. Ono iya doa muniling ingat. Nenek gaji sak kuasa. Coba ulang sekali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Awak sok nak kena muflihun ya intan bae. Nabi yang pulih salawatum mir rabbihim wa rahmah, kesejahteraan irup, kebarokahan irup, kecukupan irup. Dan kasih sayang lekan Allah Subhanahu wa taala. Malik saketelu wa ulaika humul masih nak kena muflihun. Nenek kaji muhtadun. Oh, nenek ujian pekihnya niki darat lulus niki kana. Nggih. Nabi yang pulih petunjuk penitu alekan Allah taala. Nabi maksud petunjuk niki ziyadatul khair, rumbuk engkirwan kebagusan. Ya sagumana pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kan ya nyanyi-nyanyi lain-lain niki ye si baca istighfar, baca amalan seluaran ngebang kan niki di masjid. Nggih. Nabi kan onin. Muslimin muslimat mari berjamaah salat, pahalanya 27 derajat. Nah arak ento nyanggi jeno lingsir niki benyanyi. Nggih. Den tau kena berlomba-lomba. Berlomba-lomba menuju kebaikan. Pastabikul khairat, firman Allah dalam Al-Qur'an. Likat karan kini di narak kanca. Nggih. Saya ngak kembe arak sabbaza laun jamaah ni kelek balik. Munia ngebang sayang tengah tu ko ni. Ni arak jangan balung toa. Lagu lamun teh harapan selainan siknia musai. Batur bajang enggak dontai kadang. Bulan puasa. Nggih. Oh, lek tanggal sekiannya ketelung dasa Ramadan jadi tekawe ya bandingan batur bajang. Ya dombi sugu lagu. Nggih. Mubarak demen tanggal sekik 2 Syawal jak mumbelai. Mutula kembali sak lingsir-lingsir ni ke doang isin. Nggih. Mu sampai lai arak ni ke. Masih tangkulah ni ke lewin malam. Orang biasa lah mun ni ke Jawa je lamun dek man mati jangan mil digenti. Nggih, si bokeh. Ni doang isi. Oh, lek muazin pertama kedua ni doang isi. Dia nembeng batur bajang. Mu pas subuh niki si lelah baca amalan lagu dia narak baik datang nyerujut angen ya taik berjamaah nggih si lelah doang baca sallallahu ala Muhammad arahnya bayung doang nggih mu iya sak dewek gopoh niki jarak 4 balik ke masjid niki
Mu baru saya mulai wudu ni kelek masjid, mu tak kamat. Nggih, sang pandaan jegara. Mu de mana kamat, mu ni api nak ndik jadi imam padahal mamum dan nara. Nggih. Nika wah boleh suara kan kadun mik napiaran niki. Bukan tok nika. Padahal sebagai suara agol jauh. Nggih. Mungkin be de men pas ni kena waladhdallin nyurahkan imam niki. Tolong ni. Mu dewek tinjok niki jati nenten ngesa. Mu dewek tinjor mu lupa lingkudu payu. Mu ternyata tamu-tamu kini kele masjid. Wah bintik-kintik marak niki entan. Paleng. Nggih, ngijik mantan dengan sak napi ni deparang kebangguran niki lah. Nggih. Lebih abur dengan ising gubuk niki lek joyo suku arang gubuk niki lek malah. Nggih. Kembek-kembek bahasa Jawa kadung kembek-kembek. Mu ini lagu ngerumun. Ini bahasa Nyanggi. Oleh onek kempoh mau pada lain sak baca mau semenuk darat betai. Mu nani demi kena tolong bih ubur lapu yo ni. Angka lemak je wah sikit ngebang ni tolong. Gimana sa ini menuni. Padahal hanya kembiji-kijik. Udah men sak sadar tepi na mu tang ketuan. Pak, nang kena kembek yang meronyoh-ronyoh marak nikah. Bahasa Jawa sit lawan. Lah sing ambrembe entek mendek tinjot kemelas bahasa. Pertama baru dinarak kanca ke berjamaah. Yang bok kejahar jadi bacaan belik suara sakit sangara datang masbok. Dia tujuan niki. Mukembe dek men ketutuk ya pedut Fatihah waladhdallin selung-ngelung narak berjawab puna aminuni. Mu ye sak pernah nasara lalu sai berjawab kena amin sedangkan sak kanjeng berjamaah nenten narak. Mu pedasan ini ke lek kaca sale jelok masjid niki gigi niki berjalu. Bulu birang pelu. Awak birang di induk tahun napi-napi. Ketau benek tinjot ben subuh malik. Kesundam-sundam jaga. Nah iya niki. Nggih. Sangka mangkin coba sila. Ruang masjid doang masya-Allah tabarakallah. Wah angkah jaga arak jaga masjid sumbangan Al-Baiti lain niki sak bertumpang-tumpang. Memangkin ni sak berkubah 4 arah. Bermenara 4 arah. Lagu isi narak 5. Yang 5 jak sapen. Saprudin, Saprais, Saprawi, Saparwadi. Sap-sap doang niki. Warak dah sap niki amburaya. Oh kanda lupa kata tu. Lupa. Wah jak sebut bah tegitik tebaran ni. Ampuran kanda. Nggih. Kena je 5 sabar saya lagu 5 tolang manusia. Nggih. Pira kebelik masjid le irok niki. Ni kode. Angkat kode berembe kebelik darat ukuran 20. Belean nyanggi. Belean nyanggi. Lah sing nyanggi paling belik di Asia lah sing. Aku nyandang nggih lamun Idul Fitri dah. Alhamdulillah. Oh nggih. Lagu masih belean Masjid Iruk ketimbang Masjidil Haram ke Masjid Nabawi. Ya. Masih belean Masjidil Haram kaji Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa ketimbang Masjid Iruk masih belean Masjid Iruk kembek lamu mek margi lamu mek lumbar tarawih nggih bulan puasa untuk tarawih ndak salainan je nggih lamu maghrib mek lumbar Masjidil Haram kaji Masjid Nabawi kadang nika le ajat sopi arah pemukiman warga ya bersab. Jadi sak pas adalah paling bian-bian orang tak melinggih ni ke masjid. Lamu Masjid Iruk nggih. Nyakeun wah mau 2 rakaat Imam Masim tau isi sap pertama yang bok matur masjid beli Masjid Iruk. Yo coba sila. Jatina pendek tunas. Mah jati niki wah entah sila nggih. Wah jam pira aja niki? Astagfirullah. Wah jam 10 niki. Nggih. 5 jam siwak mangkin.
Kau ingat terus 5 menit jam siwa. Nggih. Ya mbok kematur baru. Penoan tetau bangun masjid ketimbang dek makmuran masjid. Nggih. Nyocok dek tebarak kena masih beli Masjidil Haram ketimbang Masjid Iru atau Masjid Nyangi. Nggih. Angka ni kira Nyangi masih ya sami masih. Nanti narak beda. Nggih. Saling-sir ni ke doa. Nggih. Kadang-kadang niki ampurayan Arab bapa niki ya muazin niki. Nggih. Kadang sengaja ngone gadai baca isi kepala lagu sudah sak niro kadang daya. Bebailin tuan setia ni be subuh kelal. Lembar makan lawan kan. Nggih, lagu insyaallah barokah nggih. Barokah. Niki. Malik sak selanjut sami jamaah. Di dalam tiang pelung sarang sami niki peringati enten sak kangen keluarga jarin oleh maratul dewek sak baru oleh nelung mitu nyiwa niki nggih. Adik ni ya jadi langan tiang pelung niki persiapan diri. Napi ada persiapan amal tanah. Nggih. Amal sak napi sak lebih dari jelo sawi atau tahun sawi atau minggu sawi. Okay. Jamaah bini misa seberak-berak ngerumun misa. Nah makin perkena amal. Tahan uni waya timam sateica ni si bapak kata si amak. Keping benang 100.000. Alhamdulillah. Ketimang dengan dek narak keping. Sateica 10.000. Alhamdulillah. Ketimbang dengan sak mau 2.000. Nggih. Nanggo niki bareng enggak doang dong bahagia, Pak Dek demen te ican kepeng doang dong bahagia jamaah bini atau ibu-ibu dewek. Nggih. Bareng mun te ican napi-napi jogo yo. Ndak sama ora cerita narang batur niki jadi tuang guru. Urip tengah malam ngaji. Jam 2 jaga ni jam sekit. Mu ya sak menit lalu ngupi kaya. Mun tangia ni sebini, mun sedodok senina. Dek milih ngasuh. Nggih. Aneh gama aneh dek nguni. Seduhan terkumpi kemat ke ngupi nih nguni. Si bisa ngendoa tengah malam bat ngupi. Nggih. Mu apa sih dijawab senina? Kandara enti kompor celetekan diri degama nguni. Beden di manai nguni kena semama. Nggih. Oh aneh menu jamun dek milih ngase ya aneh. Mu ya berbeh jaga salah ante nang beliau. Mutri atas sak jauh ngaji ni ke sak mung gadingan ngaji. Musugul kepeng keluju te. Langsung menah tandur nyerak seru kepeng. Mu apa ni kena semamun? Apa ya kegorengan kat tuan payu ni. Anggap baru jadi demen. Demen dek tejan kepeng jak. Napiaran suruh nanu andiri. Mu demen asugung kepeng keluju te jak. Payu ni tegorengan telur. Kan iki. Nah, kolek enjok keluarga jadi dewek sak tepilin nggih, adik bersifat sabar terakhir. Malah atur dewek sak baru. Niki janjin Allah Taala. Janjin Allah Taala. Lamun bersifat sabar atas segala tempuh musibah. Niki adalah mutarid taru mara bahasan ulama sebagian ahli hikmah wa idza batuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lamun tempuh si musibah ada tenyerak berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah niki lamun terpaduan kalimat-kalimat niki ketika tempuh si nikmat alhamdulillah, ketika tempuh si musibah innalillah, demen ketelu demen terkelasotan jaga wek dosa nyerak baca istighfar, lamun terpesopo atau dawa mandiri rutinitas sendiri si kalimat-kalimat niki ya niki ya terjarian sa'ada minad dunia wal akhirah, ya terjarian tiang pelungguh niki bahagia oleh bawon dunia sampai datang akhirat. Amin Allahumma amin. Niki wah entah nggih sampuna nek biru-biru lawan dek matur. Saya ingat niki wah mulai preok suara dia. Nggih. Oleh onek kremak tiang sugu baru nyandang mulai bertukak doang. Malik tandurak je batu nyala. Nggih. Lem aru masih menikah. Ya tok pengajian majlis doi saniki lek nyanggi ya.
Malik Senin lanjut niki angkat di tinik moko angkat dewek. Bih si angin. Nggih, nenten si berangkat jak angin. Nggih. Darang nek berde mobil. Nggih. Kadang jarak mobil dengar. Nggih. Yang pok dek tahu maratu dek sak baru dek tahu bil ulun dek nyampean. Londak sak paran diri nikmat dek tepi rengan ni si jamaah bini sak nike dek muri-muri nike. Lawah juru mati ni pirang bini engkah tuang setia. Nggih, mengonek-ngonek hadirin wal hadirat bahasan mengonek-ngonek birin tercelilat. Pantah puniki atur dewek nggih, kurang lebih atur dewek mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.